Good morning mga idol. Ay tadi karon mga idol sa kalsada. Limpyo na punta mga idol. Kaon nato ni mga basura sa kalsada mga idol. Mga basura. So good morning sa inyo. Sa lahat ng manonood natin dyan. Good morning. So karon mga ka-idol ato ning haling-halingan ning kuan diri mga sagbot sa kilid kaning mga basura diri nga musiga mga idol. So ato ning halingan gawas aning mga plastic nga atong gisegregate atong gisulod og sako. So mo ni itong isakingon ning mga plastic kay ana po mo kolekta ani mga ka-idol no sa barangay. So mo ni among trabaho karon mga ka-idol. Mo na among ginahimo sa among area karon. Maglimpyo-limpyo kita mga idol. Dili ta magpaapekto aning mga samok-samok da sa kuan. Sinado wa tay labot da mga idol, diri ra ta sa atong kung asa man ta nagpuyo mga idol. So diri ra ta atong limpyuhan atong palibot no. Itong kalsada, kita ninyo mga ka-idol, kalsada among limpyuhan. So mo ni atong kinabuhat diri mga idol kun dili sa suba sa kalsada. So daghan ta diri maglimpyo mga idol no. Daghan na pod ang maglimpyo-limpyo og mga kalsada kani atong gipang buhat karon. Ato ning panghaon ning unsa ning mga sagbot-sagbot sa kalsada nya. Ato po na siyang limpyuhan mga idol. Ang kalsada sidhigan nya kanang mga basura ato lain ang kanang mga masunog ra mga idol ato ning sunog ning mga sagbot nga uga no. So ato lang po siyang bantayan kay basin po makasunog ta sa mga kuan kasagbutan. Atong walay mga gipangbuhat diya mga idol. Basig ganahan mo maglimpyo-limpyo sa inyong palibot no. So pwede na to na buhaton. So ato lang gyud bantayan ang para sa aning kayo mga idol kay delikado po ni siya kung adto sa kasagbutan. Kanang nakita ninyo mga idol kilid ra gini siya sa kalsada niya na siya kanal diya na tubig da sa likod kanang likod na bago pa nang kasagbutan. So dili na siya delikado sa sunog no. Ato lang gisunog de mga sagbot lang nasa kalsada. So mao ni siya mga idol among ganap karon.
Yeah, dako tag-agay mga idol oh. Oh, di ba? Oh, kada buntag. Dili, hoy. Dili Magallanes. Dito. Ay, Gwil, ikaw man diya. Ako na bala.